দাদার সাথে ঝগড়া হয়েছ সেটা পছর কথা ছাড়ি দিয়া আর চালো ঘরকে জিমা দেখো পিলা মত আম ঘরকে যাও বলছি হ্যাঁ মা কা করবো ইনা পুতা নাই যে যেতে দুঃখ পাইছা মন মন নাম জানছে কি পিলা মা দুঃখ পরে সুখ সুখ পরে দুঃখ পরে আবার দুঃখ পাইবি হালে সুখ পাইবো বলে সত্যি খা আইসক্রিম মত নাই লাগবা পিলা হাঙ্গা বলছি বাপ রে মোর কথা কে কেনতা বিশ্বাস মত দাও লাগুছে পিলা কথা কানাকে ডাউট করছু পাইবো সুখ আগো ঘরা কালা যাইতো মছরা ছিল ছানা দিয়ারা আগে সুখী গলা মুখ দড় পর দেখা 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 মুড়া সুখী গলা এই যে 6 দিন আর নাই খাবাকে জানছো কি তোমর লাগি বলে খাস আগে সুখী গলা মুখ দড় পর দেখা এটা কা ছালা বুহে ঝড় ঝড় কা মুখ मोर बहु नाता आड़े लोग कहते मुई केते गई थी मुई 30 की 40 की थी हां 15 ভিতরে ए पिढ़ा पारी दनी धीरे बसा तो बेला बेला उतर से बोलछन पिणा पर दिमी ना तुमर खुले बसो बोले जेतु शांतियारा मुई खुले बसले काम खराब है ना तुम्हें 150 लागबो ना ए पिढ़ा पारी दनी धीरे बसा तो बेला बहु चलो जीवा करके हाय हो हमको काम बतले गाड़ी जी में चलो बतले ओहो हो हो नी कोन से बोलो जन पूरा हाय ओयो तुमर का बोलो में नहीं दिखी का हो एंटर के हे गाधे बाबा ताकि को भाउजो गाधई सारिती मुही अच्छा खरा दिन है दुरिया बाटकू सत्य काय को अच्छा खरा दिन है दुरिया बाटकू हाय हाय बहु बेला तो पाइब नहीं गजिबा गाड़ी रे बसी हेलो देखंदे करुणा जगती बहु दुरिया बाट हेदरी कोला मानिला टिकट जानो बहु
ମୋତେ ବିଲକୁଲ ମନ ନା ଲାଗବା କ୍ଲାସ୍ ରେ ଆମେ ଯେ ଜଲ୍ଦି ନେଇ ଯିବା ବେଲ ପୁଡ଼ି ଗଲେ আর গাড়ি মিলবা